19 below mountain bike. Dami. Toten. Aso. Yan na yun. Puta, naputol na. Oh, overshoot. Oh, overshoot. Overshoot. Shit! Oh, fuck! Overshoot. Fuck me, bro! Overshoot. Ina mo. Ayun, agwat. Go, so! Aso, dikit mo na. Kupal ka. Go, si Dog! Ayan, Toten. Ayan na. Tuloy na yun. Putay, dikit nyo na, Jay! Dikit nyo na! Yabay, dikit nyo na. Huwag nyo na patagalin. Ayan, guys. Last 6 laps. Last 6 laps. Tatlo. Last 6 laps. Last 6 laps. Wala dyan. Last. Last lap. Last lap. Last lap. Last lap. Last lap. Last lap, Aso! Last lap. Last lap. Ito na, guys. Ayan na, Toten. Nauna Ito na. si ano. Wala na. Justin. Tatagos yan. Justin. Derecho. Third. Sunod. 3. Ito, si Aso lang. Mag-isa lang to. Asan yung panlima? So. Asan yung panlima? Hoy, tabi, bike! Oh, baka magkasapitan pa ha. Wala na kukunin. Wala na pala eh, putang na. Pero ano, FTP na. Kasi lang ako ng pero alam ko kung bakit ako nag-edit. Kasi mababa. Paano ko mabawi? Bibili Tuloy na kaya? ulam. Salamat po. Ikot kami. Ito lang. Ayan na yun? Oo. Ikot na yan? Oo. Yan si Kuya JP nag-abol guys. So, mga napag-iwanan na guys. Maiksi lang yung ikot pero mahirap. Nagot natin. Tuloy na tayo. Ito nag-jump. Isa. Mangat. Yan. Tatlo lang sila. Apat. Isa breakaway. Breakaway na si Kuya. Kasama si Tatay Tox. Last 2. Last 2. Peter Hidalgo. Talagang inaano si bata ni Reynald. Sino yung pangalan yan? Si Oka. Saan si UJP nag-abol. Last 2 na. Yan last lap. Binanatan ni Tatay Tox. Tulin guys. Yan last lap. Ito.
Last lap. Oscar Eusebio. Yan, si Boss Erwin nag-a-attack. Last lap. Si JP. Last lap. Vitores, Pinoy. Vitores. Okay, ito na si Pato. Pato, Peter Hidalgo. Dito si Oscar Eusebio. Peter Hidalgo. Oscar Eusebio. Ito, nakakante sila. Yan, si Gerald Mendoza. Gerald Mendoza. Dadami ka semplangan sa... Ayan guys. Unang kumurba, Seno. Di ba pacing pa lang? Hindi, okay na. Ano na? Bingo, relax ka lang. Pusang gala. Ayan guys. Ito na. Go for gold. Ito, Pacquiao. Depending natin, Pacquiao. Pacquiao, Cirillo, Jordan, Nano, Toten, Dave Montimayo, Dave Kangayaw, Elvis. Ayan guys, Jordan. Ayan si Jordan. Check, 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 check. Ayan. Punta tayo dito sa mahirap na kurbahan. Ito na, Jordan. Zombie. Dave. Check, check, check. Tuten, Nano. Ayan. Avatar, andito rin pala. Ayan. Dami nila. Ito na, Jordan, lumayo na. Jordan. Patay. Lalayo yun, lalayo yun, lalayo. Ayan. O, bye ka dyan, nasa likod mo ha. Gilid na, gilid, gilid, gilid. Ayan, break oil natin, Jordan. Agwat, konti. Ito, huwag yun ang palayuin. Tatlo kayo dyan, standard. Ito, malakas ang bata natin, si Toten. Ten, agwat, ten, agwat, ten, agwat, ten. Toten. Ayan, tatlong standard. Bayani, nandito pa, Jericho. Bingo, puta, wala na si lakas. Yan, agwat, yaw, agwat, yaw. Tuloy mo na, tatlo. Yaw, agwat, agwat, tatlo kayo. Tuloy yan, pag yan. Bayani, dikit mo na dyan. Control na agad, Avatar. Si Jolan, bibigay na to. Ito na. Go for gold. Yaw, agwat, dalawa, agwat. Takina. Patay. Patay na. Minor na. Ito, kasama, parap to. Sige, nagbabantayan, Das. Nagbabantayan. Nagminor. Nagminor. Patay. Makakaisa pa siya. Makakachambak, ayan. Pinuputol. Patay kayo, malalayo yan, Dave! Ayan na, ang lapit na, bumabagal oh! Ang lapit na! Sige, Das, nagbabantayan! Pagkakataon mo na yan! Ayan, habulin ng standard to, ayan. Habulin na ni Dave. Sacrifice! Sacrifice! Yan, nag-aabol si Dave. Gidas! Ayun, breakaway natin. Lumayo na. Wala na, di naabutin yun. Kung last lap, wala na, di naabutin yun.
Basta, last lap na! Ayan mga natin to, mga marshal. Mga tagabantay. Putik, delikado pala to, mapoprotesta pa. Sabihan natin. Sabihan natin. Dave, ituloy nyo lang yung mga nasa harap. Wala pang 20 yun. Pwede nyo yung ano. Ito na, das. Ito na, remate yan. Sinunang kukurba. Oh, bike. Ayan, Jordan, Pacquiao. Remate yaw. Tingnan natin kung lalabas. Hindi lumabas. Pacquiao. Toten.